Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kita akan fokus di salah satu bagian gitu ya dari bagaimana kita melakukan perencanaan di sistem manufacturing. Fokus pada bagaimana kita scheduling mesin atau proses penjadwalan mesin di fasilitas. The basic idea, basic konsepnya sendiri adalah apa sih sebenarnya scheduling itu gitu ya? Apa yang menjadi bagian dari mesin scheduling gitu? Kemudian performance kriterianya apa saja gitu ya? Termasuk di dalamnya nanti today we will learn several different type of scheduling, termasuk including scheduling single machine, kemudian scheduling in flow shop production system, and also scheduling in job shop production system. So, di mana sih sebenarnya letak scheduling gitu ya? Kalau yang itu adalah di back end dari ERP sistem kita, itu terutama di shop floor sistemnya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kita bicarakan, if we talk about the supplier system, basically they kind of a different area, while in our own factory, in our own facility, we will focus a lot in the shop floor system here. And those where these machine scheduling lays. Nah, shop floor control sendiri sebenarnya ada dua bagian gitu. There are two different kind of like tasks in a shop floor control, including job sequencing and also assembly line balancing and transfer line. Jadi kalau misalnya yang kita bicarakan adalah sistem manufaktur di mana kita punya beberapa mesin gitu ya, kemudian kita punya beberapa job yang harus dilakukan gitu. Nah, tugas dari job sequencing itu tasknya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan atau optimize the machine, the job in the machine gitu ya, sistemnya, to measure a certain different performance criteria. So later on we will talk about those criteria. While if we talk about the assembly line balancing and transfer line, we will focus on how the assembly operation are assigned to several assembly workstation. So most of the time kalau misalnya yang kita bicarakan adalah hal-hal seperti ini gitu ya, di assembly line balancing, rather than focusing di bagaimana sih sebenarnya antrian mana, job mana harus dimasukin ke mesin mana, atau mesin ini, job ini harus nunggu antrian, harus dikerjain di time keberapa gitu. Kalau di assembly line balancing itu bagaimana kita melakukan optimasi workload gitu ya dari di beberapa workstation. Jangan sampai bahwa satu workstation itu takes longer time, memakan waktu yang lebih lama dibanding workstation lain sehingga terjadi bottleneck. Nah, sedangkan kalau di job sequencing itu bagaimana kita mengoptimalisasi facility gitu ya, atau tools or machine that we have inside our facility to complete gitu ya, all of the jobs that we have inside the production floor. Jadi hari ini kita akan we will focus on the job scheduling, and or probably some people will say job sequencing gitu ya, bagaimana. Nah, di job sequencing kita akan fokus di sini, n numbers of jobs to be processed, where each job will have setup time and processing time. Okay, and sometimes this job will have due date. It means kadangkala ada beberapa job yang punya maksimal gitu ya, tenggat waktu pengerjaannya. Nah, pada saat seperti itu berarti kan ada constraint baru gitu ya. Berarti kalau misalnya kerjaan ini harus diselesaikan lebih awal, kita harus put di awal nih, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada constraint due date, maka kita konsiderasinya adalah based on setup time, processing time, serta performance criteria yang akan kita yang mau kita achieve gitu ya. Nah, each job probably will be processed at several machines that we have gitu ya, and the job sequencing itself is required to optimize certain performance criteria.
Okay, so as per shown in the illustration, let's say we have n number of jobs, J1, J2, until Jn. And then we have a different number of machine, M1, M2, up until M number of machine, ya. So in the job sequence, gitu ya, task, they try to answer two critical question, gitu ya, bagaimana job sequence ini, sequencing task ini akan membantu kita untuk menjawab dua pertanyaan. Yang satu adalah kapan job itu bisa diproses di satu mesin, gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah job apa yang diproses di mesin tertentu pada waktu tertentu, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke schedulingnya, kita akan belajar dulu. We will learn about the terms of jobs in machine that is needed to basically calculate all the performance criteria. Jadi yang pertama, first one will be S. So S denotes or explain the starting time. The starting time of the job in machine, in one particular machine. Okay, so let's say this is machine 1, ya. This is machine 1, gitu. Nah, bagaimana sih jobnya itu di order atau di sequence di job di mesin itu, gitu. Katakanlah kita punya n number of job, we have n number of job, and how actually we sequence, ya, kita put di job situ. Nah, tiap job gitu, kita katakanlah job pertama ini kita notes pakai notation J1 atau number 1 punya starting point S sama completion time C gitu. Begitu juga job 2, S2 dan C2 gitu sampai nanti n number of job. So this starting time for job N, the last job, and also the completion time of the N job. Ya. Then aside from the S and C, we have D atau D ini D1. D1 means the due date. Okay, and later there is also a criteria where you need to minimize this one, the lateness, yeah, of the job. So like I mentioned before, seperti yang saya bilang, due date itu adalah menjadi constraint tambahan di pekerjaan kita di sequencing gitu ya. Jadi kayak katakanlah di sini, oh ternyata kalau misalnya mulainya di S1, if we start to the job 1 here, it means that we pass the due date gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di J2, if we see J2 here, it's actually harusnya tidak melebihi due date, which is good. Nah, apa namanya, biasanya sampai nanti ada latest due date gitu ya untuk job terakhir. Kemudian ada yang namanya T di sini is a processing time for each job. Jadi bagaimana berapa sih waktu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kadangkala gitu akan ada konsiderasi, misalnya oh ada setup time tersendiri nih di sini gitu ya. Nah, itu sudah masuk di T1 atau processing time gitu. Nah, apa sih sebenarnya konsep due date itu sendiri? What is the concept of due date? Basically itu related with commitment to customer. Misalnya katakanlah besok itu kita harus sudah kirim ke besok kita barang kita harus sudah sampai di customer. Berarti kalau misalnya gitu commitment to customer, let's say this is tomorrow ya gitu, tomorrow gitu kan, is the due date. And the delivery time atau waktu untuk mendeliver katakanlah 6 hours gitu ya atau 6 jam. Berarti kalau tomorrow harus didapat jam 12 PM gitu ya. It means tomorrow gitu 12 dikurangi 6 maksimal jam 6 pagi harus sudah dikirim gitu kan. Nah, this gonna be the production due date or D gitu kan. Nah, dari situ kita bisa backward scheduling nih gitu. Kalau misalnya production prosesnya, processing time-nya katakanlah apa namanya, mana ya, katakanlah berapa gitu, x gitu, berarti kan
maksimal diproduksi adalah ini ya, D minus X gitu ya. Itu maksimal diproduksi. Nah, perhitungan production due date sendiri adalah commitment to customer minus delivery time, seperti yang saya contohkan tadi. So, for example, kalau misalnya due date-nya adalah tomorrow jam 12 siang, dan butuh waktu delivery time for 6 hour, maksimal dikirim adalah jam 6 pagi, gitu ya. Nah, kapan harus dimulai? Nah, kita bisa cek dari sini, gitu. Production due date-nya kapan nih, gitu. Nah, dari situ kita bisa tarik ke belakang. We can make a silver lining backward by doing the backward scheduling gitu. Nah, ada juga konsep due date berupa earliness, lateness, dan tardiness gitu ya. Earliness happens when you start the job gitu ya, and the completion time is way before the due date gitu. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya kita bicarakan dua job yang berbeda gitu dalam satu mesin gitu, kemudian dua-duanya mempunyai, they both have the same due date gitu ya. This is the due date for job 1 and job 2, and when we see here how they do the sequencing of the job in, let's say this is machine 1 for example, then the job 1, job nomor 1 punya earliness sebesar ini ya gitu, sebesar due date, jadi due date minus completion time-nya job 1. Nah, tapi gitu, on the other hand, as we can see here, the job 2, J2 itu punya keterlambatan nih. Keterlambatannya berapa? Keterlambatannya adalah due date ini ya, absolute due date minus the completion time of job 2 gitu ya. This is the lateness. This is the earliness job 1. This is lateness 2. Nah, apa itu tardiness? What is tardiness? Tardiness is the number of the job that passed the due date. So, for example, in this case, what is the number of tardiness? It means one job. Okay. Kalau misalnya yang melewati due date ada 2 job, so it means the tardiness number are 2 jobs. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai typical performance criteria. Gitu. Nah, ada beberapa cara untuk mengecek kriteria job sequencing yang kita buat di production kita, gitu ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah mean flow time. Mean flow time artinya apa? Adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan job di dalam sistem mesinnya gitu, permesinan gitu. Nah, kalau di sini here we note it as MFT or the mean flow time, where you calculate it by the completion time number for all number of the job divided by number of the job. Okay, so for example, misalnya kita ada job 1, okay, terus misalnya katakanlah di sini start 0 ya, kemudian ini job 1 tuh 3. Kemudian di sini katakanlah ada job 2 3, 6 berarti ya, 6. Kemudian di sini ada job 3, misalnya di sini 10 gitu. Nah, completion time job 1 berarti mean flow time-nya berapa? Mean flow time-nya artinya completion time job 1 plus completion time job 2 plus completion time job 3 dibagi berapa jumlah jobnya? 3. Oke. Berarti berapa? Berarti 3 plus 6 plus 10 bagi 3 gitu ya. 19 bagi 3 berapa? 6 something. Oke. So the mean time in the shop or di production floor itu 6 point something. Kemudian sampai situ cukup jelas ya. Oke. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengukur atau evaluate performance adalah berdasarkan data idle time of the machine gitu ya. Wait, saya hapus dulu ya berarti supaya bisa coret-coret lagi. Oke. Nah, yang kedua adalah idle time of machine.
Apa itu idle? Idle adalah pada saat mesin itu tidak digunakan, gitu ya. Padahal sebenarnya bisa digunakan tapi tidak digunakan. Nah, kalau di sini yang harus kita perhatikan adalah consecutive job. Dua consecutive job itu consecutive job in the machine. Jadi misalnya katakanlah kita membicarakan mesin satu nih, gitu ya. So let's say this is M1 gitu. Kemudian ada job 1, kemudian ada job 2 gitu, kemudian ada let's say job 3 gitu ya. Nah, konsekutif successive jobnya seperti apa? Misalnya J1 dan J2 gitu ya, itu successive job in a machine gitu. Nah, jumlahnya seperti apa gitu ya? Number of two, misalnya J2 and J1, J1 and J2 1, J2 and J3 kan berarti 2, berarti numbernya berapa? Numbernya 2 gitu ya. 2 number of consecutive successive job gitu. Nah, bagaimana perhitungannya adalah pertama kita cek dulu mana yang lebih maksimum gitu ya. 0 atau starting time gitu ya, starting time dari job kedua dikurangi completion time job pertama gitu. Jadi misalnya ini contohnya gini ya, ini this is the example. For example, job 1 needs 3 hour and then but job 2 start at 5 and finish at 8 gitu ya. Nah, bagaimana menghitungnya gitu? Yang bagian ini, how we calculate this? The starting time of the job next plus 1, so it means that for p equal to 1 gitu ya, it's gonna be max between 0 or which one, so 5 gitu ya, minus di starting time for job 2, waktu mulainya job 2 dikurangi completion time-nya job 1 gitu. Tuh kan? Nah, kemudian ditambah gitu ya. Ini kan untuk konsekutif job ini. Ditambah konsekutif job J2 and J3 konsekutif suksesif gitu ya. Berarti misalnya katakanlah ini mulainya 10, berarti lagi plus max 0 10 minus 8. Tuh. Gitu ya. Berarti kan maksimumnya berapa? 0 atau 2? 2. Maksimumnya berapa? 0 atau 2? 2. Berarti idle-nya ada 4 misalnya, 4 hour. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata tidak ada idle gitu ya? Apa namanya? Nah, kalau kayak gitu mudah saja. Misalnya, oke, misalnya ini J2 gitu ya. Kemudian ini langsung J3 gitu. Atau apa namanya, apabila misalnya memungkinkan ternyata dia di double gitu. Ya probably nggak memungkinkan gitu ya. Berarti apabila seperti itu ya 0 gitu kan, maksimal 0 dan 0, berarti 0 ditambah maksimal 0 dan 0, 0. Oh, berarti ada idle nggak mesinnya? Tidak ada, karena once job 1 finish, dia akan langsung mengerjakan job 2, kemudian mengerjakan job 3 gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah beda nih ya. N denote the number of the job, while P denote the number of two successive job in the machine. Oke, jadi itu harus diperhatikan. Nah, yang ketiga kriterianya adalah mean lateness of job, yaitu perbedaan daripada actual completion time dan its due date gitu. Nah, misalnya nih seperti tadi gitu ya, ada job 1, kemudian ada job 2 gitu, kemudian ini due date-nya, ini due date, ini completion 2, ini starting 2, ini completion 1, ini starting 1 gitu ya. Lateness-nya bagaimana menghitungnya? Untuk masing-masing job, for each job, we try to calculate maximum between 0 or di CI means this, completion time-nya, misalnya completion time-nya ini 3, kemudian due date-nya adalah 5, berarti 3 min list 5, ditambah max, gitu ya, misalnya katakanlah cuma 2 job, berarti 0
D-nya misalnya 5 kan, C-nya misalnya katakan 6 minus 5 gitu. Nah, berapa? 3 minus 5 minus 2, minus 2. So, the maximum one is 0 plus maximum between 0 and 1, 1 gitu. What is the, and then divided ya, divided by the number of the job gitu ya. Number of jobnya berapa? 2. Oh, berarti mean lateness-nya adalah half. Ini di case yang saya kasih. Nanti semakin banyak job, semakin banyak mesin, perhitungannya mungkin akan harus sedikit diubah gitu ya. But the basic idea for the criteria is the same. Gitu. Kemudian mean earliness gitu, which also can be interpret as negative lateness, gitu. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah due date minus completion time. Kalau di lateness itu adalah completion time minus due date, gitu ya. Apakah earliness tidak bagus? Sometimes. So when you have the job and work earlier than before, than the actual due date, then probably gitu ya, mestinya akan idle lebih lama. Kemudian akan ada inventory berupa work in process gitu. Nah, ya, kemudian adalah performance criteria yang lain adalah tardiness gitu. Tardiness apa? Tardiness itu adalah numbers of job that are late. Jadi, akan dianggap tardiness, akan dianggap satu apabila completion time dari satu job itu lebih besar daripada due date-nya. If the completion time of for job I is bigger than its due date. If it's not, then if it's early or it's exactly the same with the due date, then you cannot call it as tardiness. So you give it 0. Jadi kalau lateness tadi dihitung berapa sih sebenarnya? How much times are the lateness? Well, tardiness is how many jobs that are late, gitu ya, past the due date. Itulah kenapa, that's why the perhitungan, the calculation is the number of the job that is tardy, ya. Dan kemudian performance criteria lainnya yaitu make span. Apa itu make span? Make span adalah maksimal dari completion time of the job gitu ya, I-nya gitu. Oke, nah biasanya yang apabila yang kita bicarakan itu adalah banyak job, kemudian di banyak mesin gitu ya, itu akan kelihatan sekali, oh kapan sih sebenarnya job ini selesai. Contohnya misalnya kayak gini. This is the example ya. So for example, I have machine 1, and I have machine 2, then I have machine 3. So previously, we only consider the calculation based on one machine. But how if we have several machines gitu ya. So in that case, let's say the job 1 needs to go to machine 1 first. So this is job 1. Okay, once we finish, then they go to machine 2, then go to machine 3. Ya, job 1. Okay. So for example, this is job 1, itu sequence-nya seperti ini gitu ya. M1, kemudian M2, M3 gitu. Nah, job 2 have different sequencing job process. So for example, M3 first, then M2, then M1. So for example, this is job 2, then they need to wait until job 1 finish, then goes to to machine 2, then let's continue with here gitu ya. Okay. And then let's say job 3, okay, start with the M1, then M2, then M3, okay, same ya. So because this is idle, then you can put job 3 here, but then you need to wait until job 2-nya finish, so you put job 3 here, then you need to go here, for example. Nah, completion time for each job, for example like this, is here, the total completion time. So job 1 will be, okay, let's use different color, yeah. So this is the completion time for job 1. Okay, 1, 2, 3, yeah. And then this is the completion time for job 2. And this gonna be the completion time for job 3.
Okay, the max span is the maximum of among these three. So it means the max span will be equal to the completion time of job 3. So I hope that's clear ya. Semoga bisa menjawab gitu ya konsep dari max span itu sendiri. Kalau misalnya yang dikerjakan, if you only use one machine, it's way easier ya, because you basically just check which job is processed last, and then you check the completion time. Okay, now sekarang kita coba understanding more about the system. First with the single machine scheduling. Di single machine scheduling yang harus kita perhatikan adalah kita akan mempunyai beberapa number of job, katakanlah n, dan harus dikerjakan di satu mesin. Jadi di denote ya, jadi n number of job, j job, and mesin m. Nah, misalnya kita consider several data seperti ini ya. Kita punya job 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, until 5. With each of the job has a different processing time. So job 1 has 5, job 2 has 3, job 3 has 7, and etc. So, we actually can make the scheduling based on a typical heuristic approach atau dengan logik pendekatan yang berbeda. Jadi salah satunya, jadi di sini yang pertama contohnya adalah kalau kita menggunakan the shortest processing time. Nah, kalau misalnya kita menggunakan SPT, berarti kita short dulu gitu ya. Jadi diurutkan dulu mana yang punya processing time paling kecil. Oke, job 5. Job 5 dulu berarti kita put job 5. Kemudian job mana yang selanjutnya? Oh, job 2. Kita put job 2. Selanjutnya mana? Oh, job 1. Ini benar-benar berdasarkan processing time. Which job has the shortest processing time? We put it the earliest ya. Nah, from there we actually can calculate the max span gitu ya. For whole of the process, the max span untuk selesaiin semuanya adalah 23 gitu kan. Itu berarti job mana ya? Job 3 adalah yang terakhir selesai dengan 23 gitu. Nah, di job sequence di heuristic lainnya, di perhitungan lainnya, kita juga bisa menggunakan yang namanya longest processing time. Nah, kebalikan dari shortest processing time is the opposite of the shortest processing time. We short the job based on their the longest the processing time. Jadi kebalikan ya. Jadi dimulai dari 3, 4, 1, 2, 5. Nah, kalau misalnya when we use let's say we consider several job in one machine, so in regards with any of the sequence, then probably the max span will always the same. So it means for single machine scheduling, kita nggak bisa menggunakan max span as performance criteria, gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, apa yang bisa kita gunakan, gitu kan? Kita bisa menggunakan min apa tadi? MFT gitu ya. Rata-rata waktu proses gitu, mean flow time gitu. Nah, bagaimana menghitungnya adalah total dari completion time for each one. Jadi kalau misalnya di SPT ini kayak gini nih. Oh, 2 plus 5 plus 10 plus 16 plus 23. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke yang tadi gitu ya. Itu dibagi jumlah jobnya gitu. Adalah 11,2. Nah, ternyata kalau misalnya kita bandingkan dengan longest processing time based on the completion time-nya, itu rata-rata MF-nya adalah 16,4 gitu. Mana yang harus dipilih? Yang menghasilkan MFT lebih kecil gitu ya. So, kita bisa sebenarnya minimizing di MFT kalau kita applying SFT gitu, SPT sorry, shortest processing time gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen memaksimalkan flow time di dalam sistem juga bisa gitu ya. Maka LPT akan lebih bagus untuk digunakan. Nah, biasanya tapi kita berusaha supaya
that the job itself is not take longer compare in the system gitu. Nah, kalau with common due date gitu ya, kalau misalnya ada due date gitu ya, ada constraint tambahan berupa due date gitu. Katakanlah di case yang sama, tapi ada due date nih, ada due date-nya adalah 25. Jadi kalau misalnya total processing time yaitu sebesar 23 gitu ya, tadi kan ada make span 23 is less than due date, any job sequence will not produce lateness gitu. Therefore, karena itu in order to minimize earliness, bisa menggunakan SPT tapi kayak di shifting gitu ya, gitu. Atau maksudnya di shifting tuh misalnya gini. Jadi katakanlah ini due date-nya, tapi sebenarnya kalau pakai SPT kan jadi cuma segini gitu. Jadi bisa saja SPT rule tapi ditarik ke sini gitu, disesuaikan dengan due date supaya dia tetap bisa minimize earliness gitu. Atau sebenarnya kita bisa malah justru bisa menggunakan LPT yang T-nya adalah sama dengan 0 ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi apa namanya? Sama sih sebenarnya SPT sama LPT nantinya gitu. It's gonna be the same. Tapi karena ada common due date di sini, dia kemudian ditarik gitu ya, shifted to right step gitu. In that sense, the earliness will be better gitu. Compared to if we are several step ahead the common due date gitu ya. Nah, keuntungannya di sini, what is the advantage kalau misalnya kita menyesuaikan due date adalah apa namanya, kita mengurangi idle time-nya gitu ya. Loh, but it still have the idle time, of course, yes. However, if we start late gitu ya, for example here, then we probably won't consider this as idle time because we basically start at point here. Well, if we talk about the idle things, then if we start from 0 and let the machine not running throughout this, it's still called the earliest, gitu, earliness. Sorry. Tuh. Next, kita akan coba untuk membahas mengenai flow shop scheduling. Nah, di flow shop scheduling gitu, kalau misalnya rekan-rekan, if you still remember, when you consider flow shop, is basically when there is a one particular flow for many jobs gitu ya. So let's start first with scheduling end job into machine gitu, M1 and M2. Okay, and the machine will be arranged in serial based on all job production routine. Oke, jadi nanti end job gitu ya, job 1 tuh akan mulai dari M1 dulu baru ke M2. Jadi tidak ada perbedaan urutan gitu ya. Nah, decision apa yang harus digunakan, harus kita lakukan gitu as decision maker adalah bagaimana kita merencanakan mulai job mana dulu nih yang dikerjakan di respektif mesin masing-masing gitu. Ini sebagai contohnya gitu ya. Misalnya kita katakanlah kita punya job A dan kemudian job B di mana kita punya mesin 1 dan mesin 2. Nah, job A sama job B urutannya sama nih. Jadi job A harus masuk mesin 1 dulu, kemudian masuk ke mesin 2. Begitu juga job B needs to go to M1 then go through M2. Okay. Nah, each job in each machine has their own processing time respectively. Gitu ya. Nah, karena ini masih gampang gitu ya, jadi kita akan coba, we can try to illustrate it using the Gantt chart. Okay, let's say the first example, we start from job A first on machine 1, and then to machine 2, and then job B. Okay, dari situ, from there, we actually can try to calculate the max span. Okay, if it start with job A, then job B, then the max span is 25. Okay, while if we start with job B first to finish,
Dan job A, we actually have a shorter mix span, which is 22 gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu kan cukup mudah. Kita bisa, oke, berarti it means I need to consider job B first, to be processed, baru job A gitu ya. Nah, bagaimana kalau jobnya banyak gitu. Nah, salah satu cara untuk one of the way to actually solve this job for Flowshop job sequence and two machine itu adalah menggunakan Johnson algorithms. Nah, ini adalah stepnya, the first step. Jadi awalnya kita list processing time untuk semua job, baik di M1, for N1 and M2. Kemudian kita cari minimum processing time-nya. Jadi kalau misalnya minimum processing time-nya ada di M1, taruh corresponding job as early as possible in the sequence. Oke, tapi kalau earliest-nya ada di M2, dia ditaruh di late as possible. Itu kemudian yang sudah di assign, kemudian di eliminate dan ulang lagi gitu. Cari yang mana yang processing time-nya lebih rendah di M1, kemudian ditaruh awal di M1. Tapi kalau processing time-nya rendah di M2, kita taruh di terakhir. Oke. Nah, misalnya for the example, this is the example ya. We consider 6 jobs, ada 6 job that needs to go sorry, ke drilling baru ke revetting machine gitu dengan data seperti ini with this processing time data. Jadi job 1 takes 4 hours, then revetting 11, job 2 7, job 3 10, and etc. and so on ya. Nah, the example for Johnson algorithms start with the sequence for M1 and M2. Okay, so in that sense, gitu. First we check dulu mesin satu. Okay, let's say drilling is M1 and revetting is M2 ya. So for machine 1, we check which job first. Okay, the minimum. Okay, job 3. So it means the sequence is gonna be here. Then we check again which one is the minimum. So we coret gitu, kita eliminate yang sudah design. Kemudian yang berikutnya adalah job 1 gitu ya, yang paling minimum. Nah, job 1 karena di mesin 1 berarti ditaruh di awal. Kemudian kita cek lagi, oke ada 7 di job 2 dan 7 di job ada 7 job 2, 7 di M1 dan ada 7 di M2. Oke, pertama kita coba dulu ya, kita coba dulu ke M1-nya yang di-assign. Kita coret lagi. Kemudian yang berikutnya karena job 2 sudah di-assign duluan di mesin 1, maka ini nggak di-consider. We don't consider this. We go through again the minimum processing time. Okay, job 4, the job 4 minimum processing time in M2. So we put it at the back, ya, terakhir to the latest. Then we cross this, basically we cross this ya. Sorry. And then 6 is located in job 1, so we put it here, and 5 is located here. Okay. Nah, dari sequence ini kemudian kita bisa ubah menjadi Gantt chart-nya gitu ya. M1 mana dulu nih? J3, J2, J1, kemudian J6, J5, J4. Nah, kita following. Nah, J2 tuh berarti gimana? J2 berarti J3 berarti after completion di M2, M1 gitu dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa cek, oh ternyata max span-nya adalah 62. Gitu kan? Nah, nanti bisa kirimkan hasil Gantt chart kalau J2-nya itu di last position. Jadi setelah setelah J3, J1, kemudian let's check if kalau yang kita perhatikan adalah ini, gitu ya. Jadi nanti job sequence-nya, bikinlah Gantt chart. Please make Gantt chart and put it on the Google Classroom.
for the absence for today gitu ya, akan saya tunggu. I will wait until 4 p.m. And berarti kan kalau J2 gitu. Wait. Berarti J2 here. So we cross this. After that then J4 gitu ya, J4. Then after that J6 and J5. So please develop Gantt chart for this sequence ya. Oke. Nah, yang berikutnya, next is the flow shop scheduling with n jobs and m number of machine. So previously we have only 2 machine, but how if we have more than 2 machine? Okay, for the Johnson algorithm, basically we could use it. So by creating 2 dummies machine gitu ya, we consider only 2 machine. However, it's gonna be better if we use different type of algorithm that is more appropriate gitu ya, lebih cocok. Itu one of the algorithm ya bisa digunakan adalah Campbell, Dedek, Smith or CDS algorithm. Gitu. Nah, kalau di in CDS algorithm, if there are m machine, so it means there's gonna be m-1 sequence alternative gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa solve problem kalau dengan cara creating several dummy machine gitu. Contohnya misalnya seperti ini. Misalnya kita for example we have 3 machine gitu ya. So the dummy one basically consists of M1 and M2 will be produced job sequence 1, while dummy 2 which is M1 and M2 and M2 and M3 produce job sequence 2 gitu. So jadi kalau misalnya supaya mempermudah gimana ya sebenarnya simplify the problem by combining the machine gitu ya, making the dummy. So kalau misalnya for example when m is 4, so basically we try to find the alternative m-1 and then making the dummy gitu. Dummy-nya apa saja? Oh, dummy 1 M1 and M2 to produce the job sequence 1. Kemudian then dummy 2 which is a M1 and M2 let's say it's a kind of like a one entity, and M3 and M4 produce job sequence 2, while the combination of M2, M1 and M3 and M2, M3 and 4 produce job sequence 3. Probably we will do we will try to calculate directly to make it easier. Yeah. So this is the data. So let's say we have processing time of 4 jobs in 3 machines. Yeah, job 1, job 2, job 3, job 4 with machine 1, 2, and 3 respectively, like the table. And there's gonna be 2 alternative because we have 3 machine. It means 3 minus 1 sequence alternative. Dimana alternatif pertama misalnya, for example like this, gitu ya. Job 1, job 2, job 3 seperti ini gitu. Nah, di sini kita bisa cek sequence-nya nanti adalah job 3 dulu gitu kan. Kemudian dummy-nya awalnya adalah M1 sama M3 gitu ya. Kemudian sequence-nya adalah number 3, kemudian number 1, kemudian number 4, kemudian number 2 gitu. Nah, Gantt chart-nya akan seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita pakai alternatif tadi, kita cuma consider M1 dan M3, kemudian do the job sequencing berdasarkan waktu processing time-nya ya gitu. Jadi mana yang lebih kecil dulu gitu, tapi kita tidak akan consider di ininya
kita tidak akan consider untuk starting point, kita tidak akan consider mesin 2. Nah, jadi misalnya di sini setelah kita tahu sequence-nya, kita put di mesin 1 dulu, kemudian kita sesuaikan ke mesin 2, baru kita taruh di mesin 3 gitu. Nah, atau kita bisa alternatif 2. Oh, alternatif 2, let's say kita bikin dummy 1 gitu ya, sama dummy 2. Nah, dummy 1 itu adalah isinya mesin 1 dan mesin 2, dimana kalau dummy itu isinya adalah mesin 2 dan mesin 3. Jadi total processing time-nya tinggal ditambahkan gitu ya. Nah, dari situ kita kemudian cari yang processing time paling rendah. Oke, berarti 3 dulu gitu kan. 3 gitu. Terus kalau di mesin 2 kayak tadi ya, berarti ditaruh belakang 1, kemudian mesin 3 ditaruh belakang 2, dan yang terakhir adalah sini gitu ya. Jadi algoritma ini itu basically mengubah kasusnya gitu ya, supaya yang awalnya banyak mesin cuma menjadi 2 mesin. Jadi penyelesaiannya sendiri akan seperti yang algoritma pertama Johnson gitu. Tapi penyusunan alternatifnya berdasarkan CDS-nya itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kita bisa build Gantt chart berdasarkan alternatif tadi gitu. Kalau sequence-nya J1, J3 dulu, J4, J2, lalu J1, hasilnya seperti apa gitu. Nah, karena terus kemudian kita bandingkan nih alternatif 1 sama alternatif 2. Ternyata alternatif 1 punya shorter max span yang menurut decision maker adalah optimal solution untuk job sequence yang baik di sistem ini gitu. Nah, di Flowshop sendiri ada yang namanya parallel machine gitu ya. Artinya apa? Artinya mesin itu kemungkinan dipakai bersamaan gitu. Nah, in Flowshop system with parallel machine itu ada namanya algoritma namanya Caspi-Montreal atau berdasarkan machine availability yang bisa diimplement di job sequencing gitu. Nah, the job will be scheduled in machine based on SPT. Jadi algoritmanya pakai SPT gitu ya. Maksudnya logiknya menggunakan shortest processing time. Nah, once the job schedule in a machine, kemudian availability time of the machine akan diupdate dan schedulingnya akan di repeat sampai semua job itu schedule gitu. Nah, kalau algoritma ini sendiri itu tidak bisa menjamin bahwa hasilnya akan optimal. Jadi ini cuma approximation, but it's better than nothing gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kita consider 6 job for machine. Nah, di mana mesinnya itu sebenarnya sama gitu ya, the same machine. So D1 and D2 actually are all drilling, where R1 and R2 are actually the same machine riveting, but the numbers of machine are double gitu ya. It means that so there's gonna be some job that is processed at the same time using different machine gitu. Dengan processing time data masih seperti tadi, the same processing time data. Nah, in this case, the first they try to short the jobs based on the shortest processing time. Jadi kalau berdasarkan shortest processing time, ternyata nih kalau di dibagi gitu ya, schedule based on machine availability gitu, 31. Jadi nanti kayak gini. 3 dulu masuk ke D1, so 1 masuk ke D2, kan tergantung availability gitu ya, and etc. gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita build gambarnya. Oke, D1 seperti ini, kemudian D2 nanti seperti ini gitu, scheduling Gantt chart-nya. Nah, kemudian berarti kita harus update kan, the available time untuk revet-nya jadi 0 dan available time untuk revet 2-nya juga 0 gitu. Nah, ready time-nya kapan nih? Job 1, processing time-nya kapan? Itu harus kita update. Nah, based on ready time of job and available time, jadi schedule J2 itu, schedule J3 itu ke revetting 1 gitu ya, karena dia yang paling kecil kan gitu kan. Di revetting 1 kemudian kita remove
J3 dari list. Nah, kemudian shortest processing time berikutnya mana? J1. Oke, J1 berarti masuk mana? Ke R2. Oke. Ya, sorry, based on the ready time ya, not processing time. J1, kemudian J3, kemudian J1 gitu. Nah, kemudian kita ngecek lagi kan, kita let's put it on the Gantt chart, okay, and check again the time availability on the refat 1 and refat 2, ya. So it means we need to finish first job 3 and finish the job 1. Oh, turned out that the available time for refat 1 is 13, while available time for refat 2 is 15, gitu. Nah, kita cek lagi nih. Ready time-nya sesuai, yang mana yang sesuai? Oke, J2 bisa masuk ke 13, while J6 bisa masuk ke 15, gitu ya. Oke, nah kita hapus lagi setelah masukin gitu ya. Jadi J2 masuk R1, G2 to R1, then we remove G2, then G6 to R2, and then we remove G6. Kemudian kita lagi plot ke dalam Gantt chart. So what's next? We check again with the available time. Oke, jadi kalau R2 nanti finish at 20, while R1 finish at 20, while R2 finish at 28. Oke, itu available time-nya nih. Nah, tinggal dicek lagi. Oke, berarti kalau seperti itu, J5 kita bisa masukin ke R1 di mana mereka available di 20. Dan J4 kita bisa masukin ke R2 karena available at 28. Oke. Nah, dari situ kita bisa sudah masukin semua job dan stop. The final Gantt chart will show as here. Oke, dari situ kita bisa calculate max span-nya sebesar 36. Nah, tapi lagi-lagi yang harus diperhatikan, untuk parallel machine flow shop scheduling, algoritmanya sendiri tidak menjamin optimality. Artinya, kalau misalnya kita mau coba ubah-ubah juga bisa, tapi probably agak harus berhati-hati karena yang kita kerjakan adalah parallel job gitu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah job shop scheduling gitu ya. Nah, kalau misalnya nih di flow shop itu kan jelas bahwa tiap job masuk ke dalam proses mesin yang sama. Nah, untuk job shop scheduling, all job could have different production routine. Artinya apa? Seperti yang tadi awal sekali saya jelaskan, mungkin saja job 1 masuk ke mesin 1, 2, 3, tapi job 2 masuknya ke 3, 2, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya you guys already learned about the machine grouping and etc., usually machine are grouped based on their operation type. Gitu ya. Nah, misalnya contohnya di sini, this is the example, we have 3 jobs with maximum M machine gitu ya. While job 1 goes from one machine 1, machine 2, machine 3, job 2 goes to machine 2, machine 3, 1, machine 4, machine 3, and job 3 goes from machine 1, machine 2, and machine 4. So there is no job have the same sequence. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita pakai gitu ya untuk we can use to actually solve this job shop scheduling problem. So, I listed here including random. Jadi kita milihnya secara random. First come first serve, earliest due date, shortest processing time atau least remaining processing time, atau SOPR yaitu ratio of which is ratio of job slack time to the number of operation remaining. Earliest operation due date, earliest late start time, atau least operation slack gitu ya. Nah, salah satu yang paling banyak, salah 2, salah 3, some of that being used quite common it is or first come first serve, SPT, or LRPT, yeah, or earliest due date. So it really depends on the company vision actually. Nah, contohnya adalah ini. Untuk yang first come first serve, basically adalah kalau kita mengasumsikan when we assume that all job already at time 0. So, once the job is finished processed in a machine, it's ready to be processed in the next machine, gitu ya. Nah,
Kalau misalnya kita punya processing time seperti ini, according to the routing kan dia job 1 masuk mesin 1 10 menit misalnya katakanlah. Kemudian masuk mesin 2 8 menit. Oh ya. Mesin 3 dan nggak perlu ke mesin 4. So do the job 2 and job 3 tergantung dari routingnya. Nah, kalau kita first come first serve gitu kan, anggapannya adalah bahwa ready time-nya job 1 di mesin 1 adalah 0, ready time-nya job 2 di mesin 1 gitu kan. Kalau kita lihat tadi dia masuknya kan nggak mesin 1 dulu, berarti 8, dan job 3 juga 0 gitu ya. Nah, dari sini biasanya kita bisa cek mana yang ready dan dicek lagi SPT-nya. Oh, job 3 dulu nih gitu. Kalau job 3 berarti job 3 karena dipilih. Karena job 1 memang sudah available berarti job 1 baru job 2, 3, 1, 2. Jadi jancak sequence-nya job di mesin 1 adalah seperti ini. Gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ada kemungkinan starting time-nya job 2 itu berubah tergantung dari nanti gitu ya. Bagaimana urutan job 2 di mesin sebelumnya karena belum fix gitu. Tapi job 3 sama job 1 itu karena ready time-nya sama-sama 0, artinya mesin 1 dipakai duluan untuk job 3 dan job 1 ini biasanya sudah fix. Oke, nah kemudian kita coba schedule nih di mesin 2. Bagaimana caranya? Itu cek lagi ready time-nya. Oke, ready time-nya kalau J1 untuk dikerjain di mesin 2 tergantung dari tadi kan naruhnya di mesin 1 oh berarti selesai setelah menit ke-14, sedangkan job 2 0 dan job 3 4. Nah, lagi-lagi kita cek mana nih yang available gitu ya. Berarti startnya gimana? Startnya adalah J2, job 2, 3, kemudian job 1 gitu. Oke, nah dari situ kita plot lagi, oke, cocok nggak nih gitu? Ada nggak yang tabrakan gitu kan? Jadi misalnya, oke karena job 2 dimulai duluan, gitu, job 2 dimasukin sini. Jadi meskipun job 3 sudah selesai di mesin 1, tapi dia starting time-nya nunggu job 2-nya selesai. We need job 3 will be processed in mesin 2 after job 2 are done. Okay, so does the job 1 gitu ya. Okay, then we try to schedule di mesin 3. Okay, mesin 3 yang the job that use mesin 3 are job 2 and job 3. Then we check the ready time as per before. So for example here, the ready time for job 1 is 23 according to the last schedule and sequence, and ready time for job 2 is let's say here 22. Yeah. Okay, so why is that? It's because before going to M3, the job 2 needs to go to M4. Okay, so if you want to make it easier and probably you need to also calculate that. So it means misalnya job 2 actually already finished at time 17. Yeah. However, before going to M3, they need to be processed in M4 plus M4 ya. Processing time-nya in M4. Jadi you need to be careful. Then you can conduct this. Now we check the M4. The same, yeah. You check first when it's the ready time for M4. Okay, J3 first. Is it connected with the other machine? Is it still okay? Then you put here first, and then you put J2, and then that's why you actually can see that the here you can you can do the schedule like this. Yeah, this is the first come
first serve. So if the job already come to that machine before the other, then they will proceed those jobs. Okay. So, however, here we can see that there is an overlap in the Gantt chart. So, it means that the M3 must be shifted to the right one step. Okay, what is M3? M3 is here. Yeah, so they need to be moved. They previously start at 22, however, turn out it's overlap. Ternyata J2 selesai di mesin 4 itu di 23 gitu ya. Jadi awalnya pada saat kita menghitung kan butuh waktu 5 menit nih misalnya. J2 harusnya kan ditambah 17 tambah 5 berarti harusnya 22 gitu. Ternyata karena berdasarkan mana yang lebih datang duluan, oh J3 itu datang duluan dibanding J2, makanya yang awalnya 17 itu terpaksa geser gitu, menunggu J3 selesai. Nah, pada saat itu kita harus melakukan evaluasi Gantt chart, kemudian mengubah schedulingnya. That's why make the visualization using Gantt chart is important. Okay, so actually that's all for today's lesson. And if you want to learn more about this, you probably can try to find this, or you can try to find lots of journal paper as reference. However, most of them, the good one probably in English. If you're Indonesian, then some probably you can find the national journal that works a lot in the scheduling, itu juga bisa menjadi bahan. Jadi bagaimana melakukan penjadwalan di luar dari algoritma yang sudah saya sampaikan itu ada banyak gitu ya. Bisa dengan menggunakan exact solution seperti branch and bound. Jadi kalau teman-teman if you already learned that during optimization class, or probably if you take it in another university, they call it probably OR1, Operational Research 1, then you probably already learned about branch and bound or Lagrangian atau Lagrangian. Nah, relaxation, you can also use that. Atau kalau misalnya kalian familiar, if you're familiar with meta-heuristic, the bigger the case, then probably you cannot really use some of these heuristic solution or algorithm because it takes lots of time. Then you probably can use the meta heuristic. Okay, now what I want you to do for next week is that you find a journal paper. Yeah, it can be national, it can be international, which one is your preferred languages, and that cover the problem of scheduling in manufacturing floor. Jadi we are talking about machine scheduling, not people assignment scheduling or crew scheduling. Okay. Kemudian, then later you please help me to review what kind of scheduling actually there. So whether it's flow shop, how many machine, is it parallel one or is it job shop, and what kind of methodology that they use to solve the problem. Okay, and then give your opinion about that. For example, I think this method is good, or I think this is quite efficient to solve this considering the berdasarkan apa namanya scope of or the scale of the problem. Yeah. So next week I want you to present one by one what you found in the journal paper, and don't forget to put the reference-nya ya. So you put the reference, the authors, the journal name, the paper title gitu ya, and year, and please also find new journal gitu ya. So probably from here 2015 until 2022. Okay, that's the assignment 1 for next week. Okay, and don't forget to submit the assignment, the previous one, as your attendance today. Okay. That's all for me for today. I'm really sorry for not able to deliver this directly. Tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara langsung. Saya harap kalau misalnya if you have any question, if you have anything that I need to explain more, please do let me know next week too ya.
Miss, I have a difficulty to understand this algorithm, then probably we can try to discuss it together next week after your presentation. Okay, so this assignment is individual assignment, so I hope you can all prepare probably 5 till 10 minutes presentation, 5-10 menit presentasi is enough to explain the journal that you find. Okay, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.